Let's go mga ka-NBA. Ayun na nga po. May nag-avail na ng Dalton Connect natin. Papadala na natin, babalutin natin. So atin nakakuha nito. Gold lang ang kulang. Tsaka free SIM choice. RC Dalton Connect. Tapos yan, numbered pa. Oh. Origins. Mga parallels. Dalton Connect. Ay kumuha na. Madami-dabit yun to. Siguro more or less mga naka 15k na rin nagastos natin dito. Kasi nung kinuha natin daw kamahalan pa. Ngayon nilet gun natin. Na-trade natin kay Derek Lively autograph. Tapos add siya ng cash. Ayan. Nilet gun na natin si Dalton Connect. 64 pieces. Swerte oh. Dalton Connect. That's all.